Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Bagadat aku sadatu adi. O yang imam, o yang mga ustaz, ulama, o yang idatang adi mga yadang sa leksor. Kusag ububay sa mga lain-lain na banwa. Yatago kamayo yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang muna-muna na nadakwa yang pagsyukur ko kamayo sa sarig mayo sa ilmu ko. Pasal ako yang sambuk kaya pili mayo ang mag-aatag kamayo sa tagbis ang mga tuwada, lecture. Wailay na pagkaatag atawa wailay na mga meaning yatabi na on sarig mayo sa katigam ko. Kung ay sarig mayo sa katigam ko na di ka mo mag-request kanak. Kaya yan yung dakwa pagsukuran ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal panagsalong sin binisaya in mga utaw aon sarig na sa katigam sin sambu ka matigam. Yeah. Bakan ubos ng mga matigam na pagimbay i-request mayo. Yang meaning hasan di ta mapagalong sa way sarig mayo pero mas dakwa yang sarig mayo kanakan. Maskin minini yang pagkalakan ko tagilid Yaging bayad pa kamu kanag, na muna-muna na kamu na yung matigam sa usahay o mga kalagang ko di pa ka tidto, di pa ka straight, na kamu na yung matigam mga kwan. Yeah? Kamaskin ako, ikahirapan daw man ako. Ikahirapan ako sa pag-research sa unang lecture ko kamayo. Ikahirapan daw man ako magpalugwa sa basa ng kalagan. Satu pa double yang hirap. Way problema kung Maguindanao, way problema. Basa tayong Maguindanao. Ako sa ko yung pabila magaleksyon ako sa Takasuog, double yung problema ko. Ma-research ako sa itong hack, ituada ko. Ma-research na isab ako sa muno yung pagtusog kanan. Kaya, minitog yapon yung pabila kalagan yung leksuran ko. Kaya, alhamdulillah, na magsyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli na syukur kamayo sa dakwa yang sarig mayo sa yang ilmu ko. Muna pasal yan itapik ko yan na kailangan sa banwa leader o mga utaw 5 yang kailangan i-care nila. Pasal pabila 5 ka ma-care mayo maparihala mayo, magkagyaw yang dunya mayo, sampat alok yama. 5 gid. Yan yang kawagib sin utaw paleder ikirnan matabang yang utaw. 5 ka klase. Pabila yang 5 yan ni Umar ka maparihala sin uto sa banwa, insyaallah magkagyaw dayang banwa. Insyaallah. Pero so pamamarim kamo sa adi pa sa dungay kaselda kamo sa suruga. Pasal aun suruga sa dungya. Aun suruga gyapon sa pakuburan. Lain pa suruga itong madatang kanatan sa lokyama. Tulo yang suruga yalambit sa kitab, tulo. Suruga sa dungya, suruga sa pakuburan, suruga sa alaw. Yan. Yang kritikal, sino yang di makasilja suruga sa dunya, way pakasanan makasilja suruga sa alokyama. Yan yang kritikal. Kala Ibnu Taimiyah, sino yang dinan makayang sarilinan magpasilja suruga di sa dunya, way pakasanan makasilja suruga sa alokyama. Ano ba yang suruga sa dunya? Pabila makamang mo yang tulo, surukada ko sa dunya. 1, 2, 3, tulog it. Ika number 1.
mapawa yang ketiga mo sa takalang. Clear. Bukon bludge. Magyaw yang ketiga mo sa yagabawikan mo. Kaya, yan yang sabab po saya katurun ikra. Yan daw man yang sabab ay ang pinaka number 1 ay iparihalasin uto sa dunya akidanan. Yang meaning sin akida katiga mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako sa ko yang Nabi Muhammad 13 years yang pagleksyon nan sa akida katigam sa Allah ato sa Makkah 13 years. While lain ay ni-lecture si Nabi Muhammad sa Makkah, iya sa tabi na connection pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal iyan yung kapital ang makasuruka ka adi sa dunya pabila katigaman mo yang abawikan mo. Kaya ika number 2, asurukada ko sa dunya. Katigaman mo yang inisugo sin yagabawikan mo. Katigaman mo yang inisugunan o inisagdanan. Yan yung number 2. Di pwede mabaliktad. Katigaman mo yang inisugo sin takal lang. Katigaman mo yang inisagda sin takal lang. Pero yang Allah, wa mo katigami. Di ka makasurga di. Di ka makasurga. Di mo makamang yung surga sa dunya. Ika number 1, asay na yakamang mo yung surga sa dunya. Clearkan mo yang Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kanan yang tagmilik sa ubus-ubus adi sa dunya. Itong ikaw, kanan. Itong mga lupa mo, mga bahay mo, ikaw yung tagtumon, kanang Japon. Balikan mo. Kaya, ikam 2, katigaman mo, clearkan mo yung inisugunan o inisagdanan. Ika number 3, asay na surukada ko sa dunya. Magyaw yung puso mo sa lumon mo. Magyaw yung puso mo sa lumon mo. Magyaw yung relation mo sa lumon mo. Surukada ko sa dunya. Unin dalil, Quran. Quran. Allahu Akbar. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amma man a'ta. Man a'ta. Iminsin a'ta, magyaw yang puso mo sa lumon mo. Kamustahila atagan mo yang utaw sa bukan magyaw yang puso mo kanan. Fa'amma man a'ta. Wattaka. Magyaw yang katiga mo sa inisugunan o inisagdan niya bilang wattaka. Wasaddaka bil husna. Yang itu sa Allah subhanahu wa ta'ala yagabawi sa suruka o yagabawi sa naraka. Yan ang pingalonga. Wasaddaka bil husna. Tuluyan, kapabila magsipat mo yan, surukada ko sa dunya. Maskin wapa ko matay, surukada ka. Unin sumpay sinaya. Pasano yasiruhu lil yusra. Allahu Akbar. Adi pa sa dunya, yata ko kanan masayon yang ubus-ubus ng kakagyawan adi sa dunya. Sampai sa alokyama, masayon na makamang. Pasano yasiruhu lil yusra. Sino ka? Tulo. Magyaw yung katiga mo sa Allah. Magyaw yung katiga mo sa suguan sinala ni sagdanan. Magyaw yung connection mo sa lumon mo. Kaya, maskin magyaw yung katiga mo sa Allah. Magyaw yung katiga mo sa inisugo sinala ni sagda sinala. Pero maripay ang puso mo sa lumon mo. Di mo makamang yung surga. Di. Kaya, ako sa ako, i-check mayo yung mga puso sa gububa, i-check nan. Kamaskin nun yung pagsabayang mayo, pagpuasa mayo. Di tariman sinula yung amal mo, di. Di. Manag yung dalil natin. Yang malaikat sa gabi, malaikat sa alaw, yan yung makadasa kabakan natin ato sa Allah. Alaw-alaw yan. Yang malaikat sa alaw, malarga yan padag palangit, pabila madatang yung asyar. Kaya, yang malaikat sa gabi daw man, malarga daw man padag pa Allah, pabila madatang yung subo. Mada, sa umunag kabakan natin. Pero itong maat yung ati Salomon,
Madagam yang pangatayan sa lumunan. Long Allah, ayaw damayo adi kanakan niya. Stampe mo na. Ibarik mo yun. Di. Allahu Akbar. Kaya, natuloy yan, yung sainsin, surugada ka mo. Wapa ka mo matay, surugada. Kaya, pero kung mawakan mo yung tuluyan, wapa ka matay, adod ako sa pakubuan. Basta yung tuloy yung kamawakan mo, yung definition ng Quran, yatay. O man ka na mayitan, o man ka na mayitan, pahyaynahu. Surat Al-An'am. Yang utaw, di matigam sa tuluyan, patay lang Allah. Patay. Allahu Akbar. Sangkilid ayat, nalong Allah, kaannahum khusubun musannada. Minang kahoy, aya indag, pero ikansin uod sa sud. Way katakan. Sangkilid ayat daw man, kamasalil himar, yahmilu asparan. Minang himar long Allah. Kaya, ngayon tuluyan, kailangan kada isa kanatan uso gububay, i-check na niyang sarili, yakamang na niyang tulo at wawa. Yakamang niyang tulo at wawa. Clear yang katiga mo sa Allah. Clear yang katiga mo sa sugwanan o inisagdanan. Magyaw yung puso mo sa lumon mo. Surugada ka. Surugada ka. Kaya, pabilaon dun sumabit sa tuluyan, kailangan pa magprosigi ka o magatigam sa agamit. Silang pasal, wapa. Wapa ko sa iman na eksakto wa. Kaya, madaig yung dali natin umara. La yu'minu ahadukum hatta lihibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Madaig yung dali natin. Kaya, yan yung tape ko kamayo. Adun. 5, yang kailangan sa utos sa banwa, magtinabangay sila sa pagkir sa 5. Kapabila masapad yung 5 yan yasapad yung pag-agama mo. Sain, apabila yung 5 sapad yung pag-agama sa banwa. Ako kailangan talaga yung leader at saka utaw magidag. Mununo yung pag-care nilan, pagparihalan nilan sa yung 5. Kaya kumara, number 1 sa 5, number 1. Number 1 sa 5. Kailangan makakersin banwa. Butawan sa leader, padug sa mga utaw, yang piyagalawang pag-agama. Pag-agama. Yan yung kailangan aikersin banwa. Pag-agama. Kaya, kapabila masapad yung pag-agama, sapad yung life sa dungyawa. Sapad yung life sa dungya, pabila masapad yung agama. Dumduma mayo. Kaya, barikan ko, sapad yung pag-iya adi sa dungya, o life sa dungya, pabila sapad yung agama. Yan yung surkat. Pabila yung banwa, kasapad yung pag-agama, yung banwa yung sapad. Sapad. Kaya, ako sagaw, yang banwa sapad, longjin mga ulama, maskin ang pamasgid ng sapad. Sapad. Yang sainsin bekal sapad na banwa, or madrasa na. Or madrasa. Ya paindag sa madrasa, yang iskul yang mga utos sa madrasa, bukul sapad. Pero kung banwa ka masgid ged, way madrasa, sapad. Sapad yung banwa. Balik ka muna yung mag-atanaw. Way niyang banwa, way madrasanan. Way mga minini, way mga lecture. Long mo, sapad yung banwa. Sapad yung banwa. Kaya, na yung pag-agama,
yang sainsin sapad apag agama. I-check mayo yang sarili mo. Yang sainsin sapad apag agama, sambayang, puasa, zakat, unuasa nagabakanad, sapan, pabila beken ikhlas pa Allah yang paggabak mo. Kaya, pabila beken ikhlas yang paggabak mo kanaan, yang sambayang mo sapan. Pamaya ka sambayang, beken ikhlas, sapan. Yang pagpuasa, beken ikhlas, sapan yapon. Ubus ng gabakan natin adisadong niya ka, di maka sedya ikhlas, sapan. Uno yung ikhlas umar. Uno yung ikhlas. Kumaday yung mga ustad, magalaw sa mga, kailangan ikhlas. Uno yung ikhlas. Ako sagaw, yung kalima ikhlas, yung minisin ikhlas, ialintas na ko sa naraka. Khalas. Allahu Akbar. Ikhlas. Yang meaning asan sin ikhlas, pabila makamang mo yan, ialintas na ko sa naraka. Di na ko tarima sin naraka. Kaya, yang shortcut sin meaning sin ikhlas, igabot mo yang sukuan sin Allah, sa way lain anyat mo. Ya sa tabi na? Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yan yung first na definition sin ikhlas. Yang kasambayan kau, yang niat mo, sukuan sin Allah. Bukan sukuan ni kapitan. Di. Sukuan sin, sukuan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, ang definition sin ikhlas. Number 2. Pabila magunawa yung puso mo, halugwa mo. Itong piyagalong mo, ito gyapon sa sujin, ikhlas. Ikhlas, ha? O kaya may kamagyaw yung pagalaungan, sapad yung niyat, munapik. Munapik. Allahu Akbar. Kaya, yang ikhlas, magunawa yang yani, atay mo, o yang lugwa, magunawa. Kaya, pabila itong lugwa, magyaw, yang sed, sapad, munapik. Munapik. Kaya, mas pinakamagyaw, magyaw yang lugwa, 80%, yang sed, 100%. Yan yang itawag ka, siddiq. Yan yang meaning sin siddiq. Kaya, yang halugwa, magya 100, kakagyaw sa sed, 200, yang kakagyaw siddiq, yung tawag ka nan, siddiq. Siddiq. Kaya, yan yang kailangan sa ibadat natin. Balikan ko. Yang first, apag tabangan sin leader, o yang mga utaw ang magkagyaw sa dunya, banuan nilan pag-agama. Bukan project. Yan yang dumdumon na person leader o yang itong mga utaw, mununo magkagyaw yang pag-agama. Sin kada isa. Pasal pabila magyaw yung pag-agama, asan madatang yung rahmat, yung barakat? Asan? Okay. Asan madatang yang barakat? Iatag sin Allah subhanahu wa ta'ala yang barakat asal pabila magyaw yang pag-agama. Kaya, pasal yang agama, minang wire, yan yang initurun sin Allah adi sa dunya away na kunay kanan agama. Kaya, minang wire, yan yang initurun sin Allah adi sa dunya away na kunay kanan agama. Pabila makan magyaw yang pag-agama mo, putol yang wire. Brown out. Allahu Akbar. Way katakan sin pag-iya sa dunya pasal way connection sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako sakaw magtinabangay yang leader o yang utaw sa mununo magkagyaw yang pag-agama sa banwa. Okay. Yan yung piyagalong sin sa Arab, hifduddin. Kailangan i-care sin uto sa banwa yang pag-agama. Kaya sino yung mag-care? Leader o yung mga utonan, i-care nila. Kaya, pasal di magkagyaw yung agama sa banwa, yung society sa banwan, magunawa ng society sin hayop.
Pabila way agama sa banwa, bakit magyo yung pag-agama, yung society sa banwa, magunawa ng society ng hayop. Katika may society na hayop, yung society na hayop, yung hari, yung manag. Momay, way katakan. Way katakan. Tanawa mayo yung mga society, yung agama momay, magunawa ng society ng hayop. Yang manag, yan yung hari, yan yung mga but-but. O yung pakalongan naan, waday kapatutin mo, may. So longjin manag, kamangan ko yung sapi mo, hindi makapakalong-long yung mo, may pasal. Itong manag, minang tiger. Itong mga momay, mga kwan, mga hayop gina, mga kwan. Maskin kuno ng kamangan, kanang di makariak. Yan yung society sin hayop. Yang society sin magyo yung pag-agama, di. Yang kapatid sin momay, kumakamang sin manag, ikaw ang manag momay. Kailangan iatag mo kanan. Kaya, yan yung society sin utaw. Bakit na hayop? Itong haksin momay, di mo kamangan di, iatag mo kanan. Itong haksin, dato, iatag daw man sin mga utaw. Yang haksin mga utaw, iatag sin dato. Yan yung piyagalong society sin mu'min, society sin Muslim. Ya, society sin mu'min, society sin Muslim, bukan society sin hayop. Ya, okay, pabila, yang banwa, yang momoy, way katakan, way respeto sin manag, pamatabangan sin gobyerno yang momay, nalaw sin manag, pamayang tabang 1,000, nalaw nan 200 yun ang kanmo. Di na makariak yang momay, tapalingon suntukon sin manag, society sin hayop. Society sin hayop yan. Okay balikan ko. Yang number 1, i-care sin utos sa banwa. Butawan sa leader. Padag sa mga utaw, yang number 1 na i-care nila, pag-agama. Pag-agama. Ubus ng bahay, i-care na niyang pag-agama. Pasal, madatang yang luwis sin Allah, madatang yang kabarakat, madatang yang ubus ng nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabila magyo yang pag-agama. O kaya, pabila sapar yung pag-agama, way madatang luwis sin Allah, way madatang abarakat sikin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal mga lumon, kontrol sin Allah yang ubus-ubus. Kontrol yang nyawa mo, kontrol yang rizki mo, kontrol yang uno asana gamit mo, kontrol sin Allah. O kaya, mikaway connection mo kanan. Bakit magyo yung pag-agama mo? Sapat ka. Allahu Akbar. Yan yung naitabukan natin na doon. Madaykan natin yung kalinian nan, rizki sin Allah. Pero di nang kalinian ng tagtumon sa rizki. Yan yung problemado na. Tanawa makato mga karikan din mga utaw. Alas 3 pa, paano na makaanap sa rizki? Alas 3 pa, sana sa palengki bangkiruhan niya hanap sa rizki. Pero pag natanjin subuka, di makasambayang. Sado pa, ianap mo yung rizki sin Allah, pero yung tagto mo sa rizki, ikaringawan mo. Ano situation ni Minan? Alam na ba may unang situation sin? Kalinyan mo yung rizki, pero wa mo respetuhi yung tagto mo sa rizki. Allahu Akbar. Yan yung alun yung naitabukan natin. Pabila topic rizki, Allahu Akbar, marim yun. Marim talaga. Yang topic Allah, namigyo-migyo kulang. Sa ito pa, malini ka sa rizki, pero itagto mo sa rizki, di mo kalinyan. Ano yung naitabukan mo? Allahu Akbar. Minang mahirap. Mahirap. Kaya, yang mu'min, pagkamang ng rizki, waasan yung akal ng rizki, yung akal ng tagtumon sa rizki. Ya Allah, magsyukur, yatakan mo ako, inang mo yung asawa ko, magyaw mag-ibarat, yung anak ko nakapubos mag-iskul, ya Allah. Sa ito pa, itong nikmat sin Allah, ito yung makakunik ko automatic sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yan yung piyagalong, first time, number 1, damdaman sin utos sa banwa, butawan sa leader,
monono magkagyaw yung pag-agama. Wailain, ma-preserve mo yung agama mo, magkagyaw yung agama mo, yatab-yabi na minini Umar. Minini, mag-lecture atau magmadrasa. Kaya yan ang number 1. Pabila yung banwa, kadina ni Yuna yung pag-agama, sapad. Sapad. Duma-duma mayo. Sapad yung leader, sapad yung itong mga utaw, sapad. Maskin kanila pa yung ubus ng kakagyawan sa dunya, may kasapad yung agama, way katagan. Way katagan mga kalumunan ko. Yan yung shortcut. Kan mo da yung ubus ng sapi sa dunya, pero sapad yung pag-agama, way katagan. Way katagan. Basta itong sapi, di mo mada sa lokyama. Kaya, yung madamo sa lokyama, magyo yung pag-agama mo. Okay? To, ay kersin leader sa banwa o yung itong mga uto sa banwa. To, number 2. Number 2. Parihalan, i-kersin leader, sampat itong mga utaw, yang di masapad yang nyawasin utaw. Di masapad. An-nafs, hibdun nafs. Kailangan i-kersin banwa, pag ubos na magkirsa, pag-agama, kailangan makirnan yung mga utonan. So, ipatayan. Way patayan. Allahu Akbar. Okay way patayan. Di mo makaya magpatay ang lumon mo. Di. Yan ang pinag hibdun nafs. Okay Unyang meaning sin hibdun nafs. Pabila itong yakamatay, ipatay ang yapon. Hibdun nafs. Kaya, ako sa kulong Allah, siyo yang makapatay, wala kadakatab na alayhim fiha anna nafsa bin nafs long Allah. Ini-declare ko long Allah yang sino yang makapatay, yang hukumanan, patay ang yapon. Yang sikreto asan, hibdun nafs. Para makir yung itong mga nyawa, mga utaw sa dunya at di matay. Kaya, kailangan yan. So, pamaon doon magpatay, kailangan patay ang yapon. Pasal, inisugo sinala, singat sa leader, padag pababa, yang ikir nila, yang life sin manusia. Ikir. Kaya, sunod sa agama, impag-care sa life. Kaya, first, ikir mo, agama. Sunod, life. Pabila yung banwa, kaisi-isigid yung patayan, society sin hayop. Umara, isi-isigid yung pagpatay, pakyatay daw man. Yang banwa yan, yung society sin hayop. Ngayon, yang society sin utaw, i-care nilan yang life sin utaw. Care. Di pwede. Tagbis-tagbis gid. Pasensya. Kaya, kung kami ka tagbis-tagbis gid, patayan na yang life, yang society sin hayop. Okay 3. Kailangan na i-care natin supaya magkagyaw yung banwa. I-care natin yung mga kayamanan sin uto sa banwa. First, banwa, agama. Second, life. Third, I care sin leader o uto sa banwa. Sapi sin utaw. Ako pabilaon manakaw. Utol. Allahu Akbar. Yan yung pag-care sa sapi sin utaw. Allahu Akbar. I-care mo, leader. Magtabang yung mga uto sa banwa. Sa ma-care yung itong mga kayamanan sin utaw ay aga-iaasan. Pabilain niya ka ma-care mo. Yan yung piyagalaw nga society sin Muslim, society sin manusia. O gano, pabila di makerian, takaw si kanadto, takaw di, kamang adan, asan, ikamang mo yung sapi silumon mo, society sin hayop. Pasal, apil, inagad sin pagkair yang sapi sinuto sa banwa. Di pwede kamangan mo. Di pwede.
Yasa tabiya, kamangan sin leader. Pabila yang uto, kani magsakat, na pwede kamangan sin leader sa pilitan. Okay, pwede mapilit yung leader sa banwa, pabila ito utaw, kani maatag na jakatnan. Pwede. Allahu Akbar. Kung may kasi sapi, yang usipan natin, yung takmagi sapi, pabila yung uto sa banwa, kamayaman, ubus di maatag na jakat, ma-declare yung leader sa kamangan yung santanga, sinsapi, sin mayaman. Santanga, kamangan. Okay Pasal, apil sa pagkersa, kayamanan sa banwa, pabila yung mga uto, itong mga mayaman magpaluko sa jakat. Naita, yung jakat, makasipti sa ubus ng kasapada na di sa dunya sa kayamanan mo. Kaya, yan yung ikatulo, kailangan ay care adi sa banwa. Por ay care mo adi sa banwa. Bagtulungan yung leader o itong paglederan, hibdol akal. Hibdol akal. Kailangan yung leader sa banwa o yung mga utaw, magtabang tiyabangi, magtulong-tulungay, sa mununo makir, yung utok sin mga ulitaw, di masapad. Sabi ba, baka kamaka. Ikir mo yung sapi, ikir mo yung life, ubos yung mga utak sin mga ulitaw, di mo ikir. Sapad niya po na banwa. Mununo yung pagkir sa banwa, sa mga utak sin mga utaw, ibawal mo yung itong mga syabu, itong mga paghubugan, ibawal mo pabila banwa sin Islam. Kaya, yang leader kaya na ni bawal. Yan yang banwa, abakan banwa sin hayop. Okay, rumika inumasan, adikasan, siyabuasan, yang banwa sin hayop. Pasal wa makiryang, nanga, yang labas nan Umar, adik na yung mga ulitaw. Allahu Akbar. Napabila adik na sapad na yung utak. Pabila sapad na yung utak, maskin makasabay ang dinatariman sin Allah, di. Number 4 yan, inisugod sinagama Islam, kailangan pagtabangan, mag-care. Utak sin ulitaw. Utak sin dalaga. Kailangan yan. Pasal, yang ulitaw, sila yang sumusunod na leader. Yang daga, sila yang sumusunod na ina. Nami kasapad. Yang utak sin ultaw sapad, yang utak sin daga sapad. Nah. Allahu Akbar. Waday leader, waday ina. Pasal yang ina, dumduma mayuan. Yang ulitaw, kapabila makahanap sa ina sin pamilyanan, abubay, away agama, idimanda kasin anak mo sa lokyama. Dumduma mayo. Ikaw usag, yang asawa mo, yang bubay adima tigam magakir sa agama Islam, di magsambayang seksi, paglugosin anak mo, di maparid yang ina mo, yang anak mo mismo magdimandakan mo sa lokyama. Pasal kawagib sin anak mo, anapan mo sa ina amagyaw adi sa dunya. Ako sa kalong sin Rasulullah, padopar bijatid din. Kaya, kawagib sin anak mo Umar, inaanapan mo sa ina amagyaw. Pabila yung ianap mo sa anak mo ina maat, pagdating sa lokyama, mismo anak mo yung magadimandakan mo. Kaya, nanga, kamo mga ina, iyang majority sin ulama sa dunya, ina iyang yakaparihalakan. Nung numamayo si Bukhari, ang pinakamatigam, Rawahul Bukhari, ina na niya yakaparihalakan. Si Ibnu Taymiyah, ina ng Japon. Yang pangalan sin ina ng Taymiyah. Ako sa Ibnu Taymiyah. Babae. Si Imam Hanbali, ina ng Japon yang parihalakan. Ubus ng mga ulama adi sa dunya ay indag yang majority kanilan bubay yang parihalakan nilan. Bubay. Allahu Akbar.
Si Bimbaj. Inanan gyapon niya parihalakanan. Majority, ako sakaw, yang bubay. Kamu yang pagluguan sin utaw sa dunya, abakada sa dunya, o kamu. Pabila magyaw kamu. Ako sakaw, long sin Rasulullah, yang bubay kapabila magyaw, ya parihalanan yang anaknan. Idangag mayo yang hadisin Nabi Muhammad, ako long sin Rasulullah yang first ang makatakmag sa bungawan sin Churuka. Assalamualaikum long ni Musa. Sino? Si Musa, long sin malaikat di pwede. Assalamualaikum si Ibrahim. Sino? Si Ibrahim. Di. Iatag sino Allah yang abri yang suruh ka, pabila yang kadengakan si Muhammad. Assalamualaikum. Sino? Si Muhammad. Allahu Akbar. Long sin malaikat. Ikaw yang inisuko kanakan apabila ikaw yang makasalam. Abri yang suruh. Allahu Akbar. Kaya, pag-abri. Abri na yang suruh ka. On babae yang makaindag. Babae. Law niya Rasulullah, ako yang maunakan mo subod sa surga. Ako. Law sin Rasulullah, yagi sino yan na babae? Sino yan? Maaring pa maunakan akan subod sa surga. Law sin Gibril, yan yang bubay adto sa dunya, yata yang bananan, o niya bili na anak, wada pagbana sa ikadua, abana, pasal itarbiyanan yang mga anak nan sa agama Islam, yan na bubay, mari maunakan mo sa surga. Satu pa, dakwa asabab akasuruga sin bubay, pabila maparihalanan yang anak nan sa agama Islam. Dakwa asabab. Allahu Akbar. Dakwa asabab. Tanawa man si Khawla. Khawla ini sambuka asawa si mga sahaba. Daaka pa si Khawla, patay-patay kanan yang bananan. Allahu Akbar. Patay yang bananan. Maski hindi makakanyang bananan, basta makita ng si Khawla, ayos na. Patay. Na yang anak man si Khawla, lain da yang istay simbada ni Khawla. Lain da katika mo ng bumi kamadig da yung anak, lain da yung istay simbadan nan. Itong indag na medyo makapatay sa usag. Lain da. Itong tindag nan singaw na pagtanaw gayet ni usag, patay da yung usag. Adoon, maski nun yung posisyon si indag naan, di na madani yung usag. Tidak. Kaya, bali, pasal singahon, pabila yung mga utos singahon, haway pa Islam. Pabila yung usag kami jo malain da sa asawanan, sa ito pa magpapada yung pagmamahal. Nagalong yung usag, minang tarikod kasin inako. Sa ito pa, i-compare sin usag yung asawanan, sa inanan, ina sinusag. Sa ito pa, i-compare sinusag yung asawanan sa itong mga haram kanan, sumbang kanan. I-compare na sa may tariko di ina, minang indag ko sin lumun ko, na pabila singaw sa pa Islam, pabila yung bana ka magalong minito sa asawanan, automatic talak. Automatic talak yan. Yakalong yung bana ni Khawla, yang tarikod minang tarikod di ina, yang katigam si Khawla, talak na. Yan nilang na nausag, singaon lang na patay-patay kanakan, adun, madegde ang anak nami, Allahu Akbar, waday karaj kulong sin Khawla, waday pagtingin, na waday daminan ako, yakanto si Khawla sa Nabi Muhammad. Yakanto. Ya report. Yan yang sabab ya katurun yang suratul Mujadalah. Suratul Mujadalah sabab sin bubay ay reklamo sa Rasulullah. Ya long nan, ya Rasulullah. Singalong nan daha pa kulong nan yang bana kulong nan. Nana udi na ako makita lang nan patay na yan. Ano na yung anak na kami ya sapad yung badan ko. Kay sapad daan. Na yun, idaminan ako lang na, idaminan ako.
Ya Rasulullah, yang question ko, aun anak namin. Tengah ba yun? Pabila yung sinbubay ka, iyata ko kanan yung anak namin. Matanak sa agama. Matanak sa agama. Pasal yang usag, ado sa lugar maanap sa rizki. Pabila daw man, di ko yata kanang kabangan ko, magutom. Magutom. Allahu Akbar. Adto sa pagalongnan sa pamaiyata ko kanan yang anak namin matanak. Yang miningasahan, ikaw a ina yang number 1 na magpaihala sa anak mo. Masapad yung anak mo, ikaw. Ako sa kami Islam, masapad yung bata, anak, sa pagkakama, tulog ka klase. Damdaman mayo matanak yung anak mo, pamilya mo sa agama Islam, sa tuyang sabapnan. Ikanamro na sabapnan, sabab sin syaitan. Unin sa syaitan. Di mo katigaman yang move sin syaitan kan mo. Di mo katigaman yang minang pagsuntok, tangki sa syaitan. Pabila yang utos sa banwa ka, di nang katigaman yang plano si syaitan, di nang katigaman yang uni yang dipinsanan si syaitan, matanag yun. Matanag yun sa agama, matanag. Dumdama mayo. Ako sa kao, talabul ilmi, paridaton. Yang pagpanuntut sa ilmu, parado. Na nga, o di mo katigaman yang plano si syaitan, makamang ka. Makamang ka sigurado yun. Kaya, o di mo katigaman daw man yang pangdipinsa mo sa syaitan, wada makamang dakaw. Kaya, ako sa kao, maday ka natin yang anak Umar, sa di maaaring mag-agama. Maday ka natin yang anak, nangamalaw ng usa yang anak kumanag, di magnagay sa kami Islam. Sababkan mo ama. Sababkan mo ama. Pasalong sin Rasulullah, sino yang maaaring makuritak sa asawadan? Adi siya. Sino yang maaaring makasayad sa asawadan? Ubus makaringaw. Sa magdua kanak lang sin Allah. Yang anak na driban sin syaitan. Driban sin syaitan. Unit tubasan. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana mimma razaqtana. Pabila mabasa sin usig yan sa pagsayad ng sa asawanan, nalaw sin Rasulullah, di gyud matanag si syaitan di. Di makaya si syaitan tanak na di sa di. Yang miningasan, pabila yung anak mo kamatanak sa agama, yang susun sin pamilya, ama. Dumduma mayawa, na nga, yasay sa asawa ng saway basa-basa. Allahu Akbar. Minang pagsuntok, suntok automatic, wari basa. Yang labas, long sin syaitan, kanakan yung anak mo. Ako sa ko daw man mga bubay, pabila niya ba na mo kaway katigam, pabila makasenda ka mayo, may para pa. Oda, dua ka muna, bismillah pagbasa kao. Allahu Akbar. Na nga, para di masapad yung anak. Nomi kadua na sila wadi katigam, yang bana way pagbasa, yang bubay way japon, yang labasin anak, under control sin syaitan. Yan yung situation natin na doon. Allahu Akbar. Na plus, magpakawin pa ko sa ima-di-ma tigam. Kumar. Katika mo, ikamang sin imam yang arima sin usag. Inibot nga di. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarra ma. Imam yang kapag doa, bukan ikaw kawing. Allahu Akbar. Yang pagbutang nga di, bukan na sa public. Umara, pabila first night na. First night. Aggressive yang ngeseg. Allahu Akbar. Waday dugo. Yang kalagad yang dugo. Allahu Akbar. Na kailangan, may break mo na. Ayaw, ay break mo na. Laun sin useg. Takmakan ko muna yang. Una di. Dia. Takmaka jinusa ka di makalong Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jalabata alaiha
Wa a'udzubika min syarriha wa syarra ma jalabta 'alaiha. Yang pamilya mabarakat. Numikato sa public. Allahu Akbar. Wa makasukat sa kami Muslim yan. Ato sa public. Pag umus magkasal, na naikamang sin imam yang arima sin usog. Ano yung basa na? Allahu Akbar. Kaya, ikaw daw man na ikawing, medyo tagilid yung utak mo. Nangaw di ko usip sa kani umaha. Ano yung basahan? Allahu Akbar. Kamangan sin imam yang arima mo, ay mama, yo. Ako na gini yung bahala, kakayang gabi. Allahu Akbar. Bukan papil sin imam yan, bukan papil sin imam yang makamang sa itong arima ibutang sin imam asan sa biasin bubay yang arima nambang mabiswela. Bukan mo papil yang imam. Papil sin ikawin nga usag, induigid. Pabila ko marim na makasay sa asawa mo, para mo na. Takmagi mo na adi. Allahu Akbar. Pero yung problema, manon yung katak magusay karingawan na yung ubos. Wada. Allahu Akbar. Ikaringawan na yung ubos. Na rita mabling yung labasin anak. Wag yapon ikaringawan na yung agama. Kaya, yan yung kailangan mga kalumunan ko sa kami Islam. Okay? Ako sa kau, number 4, ikersin banwa. Supaya magkagaw yung banwa, supaya yung society sin utaw, ikersin banwa, masapad yung utak sin mga ulitaw, o masapad yung utak sin mga daga. Ano yan? Syabo, palahubog, labi-labi na umar adon, yasapad yung mga anak natin pasalsin, silpon, wada, Allahu Akbar. Yang anak mo, ada ka, yung istami sabay, na long nan magsukul ya Allah kayang anak ko yan di malugwa, asagay sabay. Pero da nga, naka-live sa uyabnan. Yaka close sa bilit, pero yaka tinawagay sa I love you. Miss na miss kita. Wada, yasapan. Yang anak ko usag, pinakamagyo pa sa, di mo makita sa lugwa, palagi sa sutin bilik, palagi sa sutin bilik, pero, yaka kita sa, yaka kuritik kaya bubay sa sutin, wala sapat. Okay, ina, ama, kailangan na doon, mag-care doon sa anak nila. Pasal, masapad yung utak sin mga anak natin, o di natin sila tabangan. Pabila maskin minini, yan number 1 yan, makasapad yung utak. Tanawa mayo yung mga anak mayo, mga tagbibi. Di makakano, di bakan maatalo sa mga panasan, mga pabalang. Umikakamangan mo makatiyaw. Yasapad yung utak na. Allahu Akbar. Kailangan na magtinabangay yung uto sa banwa, labi na yung leader, sa di masapad yung utaw na, di masapad yung utok sin utonan. Ako sagaw, inideclare sina kami Islam, sino yang maghubugan, kailangan labutan siya 40. Labutan siya 40. Sino yang magadaka siya po, kailangan aong kasalanan na. Yan yung piyagalong pag-care mo sa utak, sin utaw mo sa banwa. Sino yang yagadaka nga di, kailangan isumbong sa polis ka supaya madakap, ini-care mo yung utak sin banwa. Okay, may kumasupport ko, Allahu Akbar. Isapad mo yung mga utak sin mga uto sa banwa. Isapad mo. Kaya, di ba ka inisugod sina kami Islam, leader, butawan sa leader, sambil pa mga utaw, magtabang-tabangi, magtulungay, sa di masapad yung utak sin ulitaw, o mga dagaw yung mga utaw na. Di masapad mga kalumunan ko sa kami Islam. Kaya, ako sa kami Islam, napatay ang hukuman, sinya kadakadya siya po patay. Bukong ibilang patay. Kaya, ang ginasan mga gramo, pila ka gramo madakap kanan, patay ang hukuman siya kami Islam. Bukong bilang ko di. Kaya, pasal makasapad siya utak sin, mga utaw. Last, number 5, kailangan na i-carry sin utaw sa banwa. Kasupaya,
Di masapad yang banwa, di mapagalaw nga society sin hayop. Kaday sa kanatan, ikir natin yang dignity sin kaday sa kanatan. Yang pagkatao sin kaday sa kanatan. Ano yan? Kailangan mawa sa banwa yang piyagalaw nga marites. Marites. Allahu Akbar. Pabila yang banwa, kamatanak kanan yang marites, nakirnan yang utonan, yang itong background sin utonan, nakir. Nami ka ipabayaan mo marites. Kada magtipon-tipon ng mga bubay, mga usag, lining story, lumunan. Wada, iyasapad yung banwa. Iyasapad yung banwa, pabila yung madega iyasan, yang papilnan marites, yang bubay, nagijismi na yung silingan nan, iyasapad yung banwa. Pabila maunda yung marites sa banwa, sapad yung banwa. Sapad yung banwa. Kaya, napabila binini, binuring, Allahu Akbar. Kada alaw-alaw makatipon-tipon na saan? Marites. Sapad yung binuring. Maskin makasambayangan pa siya, sapad. Nanga, dakwa ado sa pa Allah yang sapadan mo, yang lumun mo. Yang inisugod sinakama Islam, kung pwede gid, aun katan cinta lumun mo, matabang kau makatago kanan, matabang kau matabang ko makakuan ka na, magatabon ka na. Di makalugwa. Yan ang Islam. Katigaman mo ya aung sala sinlumon mo, aun tilanan, aun kamistekanan. Kailangan in ikaw, matabang ko kanan, maga sikrito. Di pwede. Di pwede. Ha? Adon? Ubus ng tabiada kumana, ubus ng mga bubay, yang gaydang ininteligin na yung background sin lumunan. Aya kadang sa tagbi sa tingag, lang na pininin, wada, ya sapad yung banwa. Sign yan, asapad yung banwa, pabila yung kaniga sin utaw sa banwa, marites. La yadukhulul jannata namam, long sin Rasulullah. Di da makasadya surugayang mga usya ko bubay, marites. Di gir makadya suruga. Allahu Akbar. Nanga, yang miningasan sapad yang ate mo. Sapad yang ate mo sa lumon mo. Nanga kaya mo sapadan yang lumon mo. Allahu Akbar. Yang Muslim, man satara musliman satarahallahu yaumal qiyamah. Sino yang utawa kayanan makatabangan yang lumunan sa itong kamumuanan, bus makatabang di makapalugo, di sikrito. Nalong sin Rasulullah, ato sa alokiyama, kaong kamumuanan, tabangan sinala gyapon, di ketika. Man satara musliman, satara Allahu yaumal qiyamah. Hadisa, so pama makatabang ka sa lumon mo, sa itong kamumuanan, tabang ko sa di makalugwa. Nalong sin Rasulullah, tabang nga gyapon sinala sa alokiyama, pabilaan kamumuan mo, naripaluguan sinala subhanahu wa ta'ala. Kaya, na yan mga kalumunan ko sa kami Islam, yang kailangan sa banwa ang magtabang, magtulong, yang 5 kaklase yan, kailangan yan makir natin Umar. Unin na moron balikan ko, pag-agama. Kailangan yung pag-agama, maturid. Ubus ng utos sa banwa, kailangan nag-agama. Kapabila umpasan sang kabay, away agama, ay panagutan di leader. Yan yung kabunasan na. Pamay ko, leader! O na to sang kabay sa banwa mo, hindi makasabayang. Nagulo ka! Ikaw alay dreamship. Ikaw alay dreamship. So, pang mapamilya daw man, yang bananan niya kasambayang, yang asawa nan wa, lang sinala, bana, idag! Nangawa pa kasambayang asawa mo, ready na ko sa itubag mo. Ready na ko sa itubag mo, mga kalumunan ko sa kami Islam. Yang anak mo, agamanan, long jinala ama kadika. Nangayang anak mo wa makatikam sa agama. Nanga ready da kau sa itubag mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ready da kau sa nanga. Kaya yan ang situation niya kami Islam. Kullukum ra wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ubus ka mo long jinala na on ini sari ko kanan. Nadamdama mayo long sin Rasulullah
ubos ng inisarigan mo, maindag ka sa ulakay, question. Question. Allahu Akbar. Yang ama, matubag kanan yang problema sa Surgeon Bainan. Yang kapitan, ubos ng sakupnan, iusip ka na. Kapitan, pamamuslim yang kapitan. Nangaaon na ito yakadakang sa Shabu, banwa mo. Unang reaction mo. Allahu Akbar. Ready na kao. Ako sa kami Islam, mahirap yung pag-leader, mahirap. Ako sa yung mga sahaba, di yun sila mag-leader. Di, o bakan, yan yung itusap sin mga uto, di marin. Na nga, yang dunya, kada yung taas kao, maday yung kustum kan mo. Ako sa kao, unin doon sin Rasulullah, Allahumma ahina, Allahumma amitna miskinan, wa ahina miskinan. Ya Allah, iatag mo ka na life sa dunya miskinan. Asan ako patay sa miskinan? Una miskinan? Tamang-tama kita utaw. Tamang-tama. Tamang-tama yung life nan, tamang-tama yung pag-leader, tamang-tama gitu. Ya? Yang ada ko yung panagutan po Allah subhanahu wa ta'ala pabila leader. Kaya, nabarikan ko mga kalumunan ko sa kami Islam, yang leader, yang mga utaw, magtinabangay silan, sa monono yung pagparihala, pag-care. Number 1, agama. Number 2, life. Number 3, kakawasan. Kakawasan. Number 4, aka. Number 5, pagkatao, background sin lumon mo. Background sin mga uto, kailangan i-care sin leader yan. Nang ako yaga jismis kanan, yaga marites kanan. Law nang kalinyang kukit, nalaw nang sala kami kasalanan ka. Kailangan minana ko sa kao, ang banwa, ikaringaw ko pangantin banwa. Yaga inang sa balaod yung mga barangay, tanod, sa sino yung mga jismis, aun kasalanan. Balaod na yan. Inang nila balaod. Ipirman sin kapitan, ipirman sin mga kakawan. Sino yung magsismis sa lumunan, aon kasalanan. Yato bagan banwa sin Muslim, banwa sin Kristiyan. Kaya, tan mayawa, kita pa Muslim, Allahu Akbar. Na yung kadegang kanatan, adi makita yung madegang marites sa banwa sin Muslim. Madeg yung marites, yung kasapad sa lumunan. Kaya, ako sa kao, wala sa utos yung ibadat po, wala kabarakat, wala. Kaya, pasal dumduma mayo, yung tawag sin Islam saan, ad-daruratul khamsa. Kaya, ad-daruratul khamsa. Imining niya, pinaka-importante, kailangan sa Muslim, ikernan yung 5. Pinaka-importante, adi sa life natin sa dunya, ad-daruratul khamsa. Pinaka-importante sa Muslim utaw, yang 5 yan i-care nila. Pabila di mo i-care, masapad yung dunya mo, sampat alokya mo. Masapad yun. So, pama di mo i-care, sapad yung pagkagama, sapad yung dunya mo, sapad yung alokya mo. Allahu Akbar. Di mo i-care, yung life sin utaw, sapad yapong kawadi sa dunya. Mangkatala nafsan, pakaan na makatal na sa jamia. Sa Quran na, sino yung magpatay sa sabuka utos sa way kasalanan, magunawa ng ipatenan yung ubus ng utos sa dunya. Allahu Akbar. Na, sayon sin banwa sin hayop, isi-isi yung pagpatay. Isi-isi. Banwa sin karabaw at kanding. Ika number 3, i-care natin. Ika number 3, itong kayamanan sin lumon natin. Pagtabang ko maka-care, bakan pagtabang ko makasapad ka nandi. Pabila lumon mo, silingan mo mayaman, takasapi, pagtabang ko mag-care ka nandi, care mo. Bakan magtabang ko mo yung kasapad sin sapi na dito, bakan may ang agama. Pabila lumon mo, kaasan niya ka iya sa under mo, pabila ikaw leader, dato, aun sapi sinya ka iyasan, matabang ko makakir ka na. Sapi na. Itabangi. Kaya,
Minito yung agama Islam. Number 4, at tabangan mo, i-care mo sa banwa yang masapad yung mga utak sin mga utos sa banwa. Mununo yan, kailangan anapan mo yung sino yung yakadakan sa beer, makahilo sa banwa mo, at yakadakan sa syabo, kailangan kantunan mo, tuwadaan mo, o di makaya tuwadaan, report mo sa pulis. Para madak ka po. Yan pag-care sa utak sin banwa. Pag-care sin mga utak sin utos sa banwa. Number 5, care mo. Ayaw mo jismisa yung lumon mo sa masapad yung pagkatao sin lumon mga kalumunan ko sa agama Islam. Maskin buna pa yung piyagalongan mo, ayaw. Maskin buna pa yung ikabunan yung lumon mo, ayaw. I-care mo yung lumon mo mga kalumunan ko sa agama Islam. Tabangi sa di mamumuha. Bakan matabang ko sa mamumuha. Ay bakan minito yung society si Muslim. Yang society si Muslim, tabangan mo yung lumon mo sa di mamumuha. Pabila mati ang adat nan, mati ang style nan, katunan mo, tuwadaan mo. Lumon, kriminal. Bakan ijismis mo sa kilid-kilid. Di, bakan minito yung agama Islam. Kaya, ipatawag sin kapitan, ipatawag sin leader sa banwa, tuwadaan. Pabila sa mati ang paranginan, mati ang adatnan. Bakit ni jismis? Kami kay jismis mo, masapad yung banwa. Yan, yung 5 yan, importante, i-kersin Muslim sa banwa, pabila yung banwa ang Muslim. O pabila banwa kabakan Muslim, pabila makamang nila, makare nila yan, adi pasadong niya. Atakan sila sin Allah sa magyawa pag-iya. Atakan sin Allah sa relax sa pag-iya. Pasal yang bukan Muslim, pabila mag-implement sa agama Islam, ari pasadong niya, iatag na sinulak kanila niyang magyawa katamanan. Pero sa Al-Qiyamah, wada. Wada pasal bukan sila Muslim. Yang Muslim, pabila masunod sa sugad sin Allah, magkagyaw yung dungyanan, labya magkagyaw yung Al-Qiyamanan. Yan ang diferensya. Pabila bukan Muslim, kapaindagan yang sugad sin agama Islam, peaceful, atagan sin Allah sa life sa dunya magyaw. Atakan sinulay padungnya. Maskin bekerja Muslim. Pamakatistingan. Aun sa Buka City. Yang implement sa agama Islam. Yang banwa yan, magyaw yang katamanan na. Magyaw. Magyaw yang katamanan na. Maskin bekerja Muslim. Iatag sinulakanan yang kakagyawan. Yan yang piyagalong. Yang agama natin, magunawa yang kapil yang mag-implement. O Muslim, iatag sinulakanan yang kabarakat. Ako sa kalong sin Rasulullah, subikalakan mayo yang duasin, ikamang mayo yang sapinan, malag ka mo. Maya ustad, maskin kapir ang ikamang ko, tabangan sinula yang kapir, idupang mo. Pamamuslim, idupang na niyang kapir. Yang tabangan sinula itong kapir, bakit ikaw Muslim, di? Magdua yang kapir, Ginoo ko, kaning isa ka Muslim, nangutang sa ako, dili mo bayad. Allahu Akbar. Nalong chinola, tabangan takaw. Tabangon chinola itong kapir kaysa ikaw Muslim. Lumay na nga. Bukan tabangan chinola yang personality sin kapir, di. Yang tabangan chinola itong adal, itong hak. Itu yang tabangon chinola makaindag, itong hak. Itong adal. Kaya, basi magkamalya. May nakatabangan sinola yung yakasiba sa krus, yakasiba sa wabakasukat. Di, bukan tabangan sinola itong pagkautonan. Di. Yang tabangon sinola, makaindag yang hak. Pasal idupang mo. Tabangan sinola, pasal yang Allah adal, hak. Kaya, hangkan na lang ni Ibn Taymiyah, yang kapira leader, kamaturid, yang leader Muslim, kurakot, mas tabangan sin Allah itong kafir. Mas tabangon sin Allah itong kafir na leader maturid kaysa Muslim, kurakot. Muslim, yaga had, yaga pasbi, pero kaya nan kamangan yang mga sapi sin utonan. Dinan ito na yung sapi sin utonan. Itong kafir, ada ko yung krusade, pero ubus ng tabang dito sa itong mga miskinan. Iatag dan ubus-ubus. Uy, kamangan naan.
Mas tabangon sinallah itong krus kaysa itong muslimaya kada sa pasbi. Menanga, pasal yang Allah yang tabangan nan sino yang maturid adi sa dunya. Okay ah. Okay ah. Di tabangon sinallah yang muslim dupang, di. Tabangon sinallah yang kafir adil. Yan yang akidah sinagami Islam. Kafir, wa makasukat yang pagkagama pero maturid. Tabangon sinallah. Muslim, ya kasukat yang pagkagama pero dupang. Di tabangan sinallah, di. Yan yang situasyon natin sa dunya. Pasal yang adi sa dunya, maskin wain kakitaan sinallah yang maturid, tabangan na. Tabangan. 50,000 years pag-indag natin. Yang per sama 50, asan sa pag-indag yan, imamun adilon. Leader amaturid. First, matawag. Imamun adilon. Leader amaturid. First, sa tawagan sinallah may alis. 50,000 years ya ka-indag kita way pagkan way pagtug. La ilaha illallah. Yang first at tawagan na malita sa san, imamun adilon. Imam amaturid yang pagdanan sa utonan. Allahu Akbar. Ayan yang mga tuwada sinagama natin mga kalumunan ko. Balikan ko, kailangan itong 5 o sa gububay o di na makaya magpaindag sa banwa na kada isa kanata na paindagan ng sabaynan. Yang sejin bay, magyo yang pagagama, okay dah. O di makaya sa kabanwa. Kada sambu kabay, makaindag ka na yang pagparihala sa itong kayamanan. Kada isa kanata sa baydan, makakaya na magpaindagasan sa baynan. Yang piyagalaw nga di masapad yang akasin pamilyanan. Kada isa kanatan paindaganan sa banwa na o sejin baynan. Yang piyagalaw nga ikirnan yang mga pamilyanan sa mga mga history, mat background. Kailangan in kada isa kanaton marim kita mayo sa tabangan sinallah di sadongya, pambarakatan sinallah yang live natin na di sadongya, na iyan yang isurat mayo 5 yan, ikir mayo, tabagi mayo, parihala mayo, pasal tabangon ka mo sinallah, ihfadillah hayahfaduk. Pabila maparihala mo yang 5 yan, nalong sinallah, ako yang bahalakan mo asal sadongya. Ako yang bahalakan mo long sinallah asal sadongya. Allahu Akbar. Okay, pabila di mo maparihaya ang 5 yan, nabahala ka sa buhay mo long Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kailangan unin 5 yan, barikan ko Umar, magyaw yung pagkakama. Ano pa yung 2? Safety yung life. Safety yung life. Safety mo yung life. Ayaw mga tagbis-tagbis kita, pataya diri. Ikatulo, safety yung kayamanan. Safety. Number 4, safety yang aka. Kami kayang utos sa bano, kamanang daw buswada. Number 5, safety yang background sin kaday sa kanatan sa magyaw. Di natin kaya sapadan yang background sin lumon natin di. Pabila minan yang maindag, madatang yang barakat si kenca Allah. Madatang yang support si kenca Allah. Madatang yang ridha kalinyan da ko sin Allah subhanahu wa ta'ala sa disadongya. Kaya, na yan mga kalumunan ko sa agama Islam, yang nasihat, yang tuwada sin agama Islam kamayo, pabilaon mga question mayo Umar, na insyaAllah subhanahu wa ta'ala na open yung question natin. Barikan ko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amat.